I believe nga ang giandam ni Lord para diya nimo the best na. Kadali karon mga buds. At ubang sa dagat, no? Pa-relax sa dagat. Maminaw sa tingog sa balod. So natadiri karon sa dagat mga batso, tanaw. Kada kayo. May na lang, no? Maka-relax diri ba? Makamuni-munis kinabuhi, makapamalandong sa kaayo sa Ginoo, no? Taliwala sa atong panahon karon, pero I believe nga God is good. God is good for me. Mao nang karong Pasko, panahon sa Pasko, well, ang uban ganahan og makadawat og daghang regalo. So munay expectation nila, and then lipay pud sila. Bitaw, no, kinsa may dili malipay makadawat og regalo. Pero gusto lang kong makabalo ka ba whether makadawat man ka og regalo or dili man ka makadawat, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi karong panahon na it's not about the gift nga atong madawatan, apan it's about the love of God nga I believe nga kuyugan ta niya pag atubang sa 2026. Nagtuo ko nga dili ta pasagdan sa Ginoo, no? Magmadaugon gyapon niya tong kinabuhi, and then maka-enjoy gyapon sa mga panalangin nga iyang gihatag diri kanato. Mo nang karong 2025, karong Pasko, makadawat man kag sa dili o mga pinaskuhan buds, aray kabalaka nga naman na ay giandam si Lord para nimo. I believe nga ang giandam ni Lord para diya nimo the best na. God bless.